नमस्कार भाई माने समस्त भाई और भौणी मान को नमस्कार। एफएम यूनिवर्सिटी अंडर थिबा समस्त पीजी आ यूजी रो सेकंड सेमिस्टर भाई माने बहु भौणी माने वर्तमान समय रे जो परिस्थिति उपजिची जहा कि आम यूजी रो सेकंड सेमिस्टर एग्जाम ऑनलाइन मोड रे हेची एवं पीजी रो सेकंड सेमिस्टर एग्जाम ऑनलाइन मोड रे हेची। एही विषय रे एक किछि आलोचना अछि सेति पय वीडियो मु प्रस्तुत करिछि। तो वर्तमान समय आमे जदि आम एग्जाम को ऑनलाइन मोड रे दौछंती तो आम मानकर जो प्रॉब्लम आसीबो इश्यू हबो हुए तो आपण माने ओना आधे के जानिथिबे। तथापि आमे तार किछि प्रॉब्लम खुलीचु ते हमर कोन कोन प्रॉब्लम हबो। तो वर्तमान परिस्थिति एमिति भाबे उपजिची आम छात्र माने जो छात्र एकता आम पाखरे थिला से छात्र एकता डिवाइड हो जाइछि। पिला माने स्टूडेंट माने बुझी पारु नांती तांकर प्रॉब्लम फ्यूचर रे कोन हबो बोली। तो वर्तमान जदि आम एग्जाम ऑनलाइन मोड रे दे दौछंती आम सेकंड सेमिस्टर को आम मो स्पेशली मो यूजी रो सेकंड सेमिस्टर टॉपिक उठाउछि एथि। यूजी रो सेकंड सेमिस्टर वर्तमान आम जदि ऑनलाइन मोड रे दौछंती तो यार तो कौन सी डेट डिक्लेयर है ना। तो वर्तमान आम केबे आम सेकंड सेमिस्टर केबे दबा एते लड़ाई कला परे तो आज आम फर्स्ट सेमिस्टर को आम ऑनलाइन करे कि वर्तमान एग्जाम सरीची निहाती आम सेकंड सेमिस्टर पर 2 मास तो 3 मास पाठ पढ़ा ना। तो जहाँ भी है हाराहारी आमको जनवरी लास्ट कि फेब्रुआरी फास्ट रे एग्जाम देवा को पड़ो। एग्जाम सैला मार्च देन आम पुणी पाठ पढ़ा केबे थर्ड सेमिस्टर पाई। तो थर्ड सेमिस्टर कंपलसरी ऑफलाइन देवा को पड़ो आपण मैंने यह जानी। तो वर्तमान जदि आम से सेकेंड सेमिस्टर को बातिल करे देकी वर्तमान ठारू आम थर्ड सेमिस्टर पाई प्रिपेयर हुए तो ताहले समस्त बेटर हुआ समस्ते थर्ड सेमिस्टर रे भलो मार्क निहाती भाव ऑब्जर्व करें। आ वर्तमान जदि आम ताहा नकरी आम एग्जाम को ऑनलाइन मोड रे दे दउछंती तो बहुत सारा प्रॉब्लम इश्यू हो जाई पारे आगो को 3 मास भितर धर मार्च रे सैला एप्रिल मे जून जुलाई सुधा आम आमर कोर्स सारी परिबा नाही कोटा सेकंड थर्ड सेमिस्टर पाई। तो कंपलसरी आमको ऑफलाइन दबा को पड़ो। देन किछि पिला पारे जिवे आउ किछि भाई भौणी माने हमर रही जिवे। तो टाइम रो ड्यूरेशन बढ़ी जिवो आम जो सेमिस्टर वाइज टाइम आमको मिली 6 मास मिले। हाँ कोविड सिचुएशन आम बुझुं 6 मास न मिलू एटलिस्ट 4 मास समथिंग तो मिलू जदि से चाहूँ बर्तमान सी जो प्रोसेस आमको नौ प्रति 3 मास थे गोटे गोटे सेमिस्टर किमिति दबा आम कौ हिसाब से दबा। सेकेंड सेमिस्टर बर्तमान जदि से कही डिक्लेयर कर दी ऑनलाइन पाई जदि आगामी दिन में कोविड सिचुएशन कमी आसे से जदि कहे ऑफलाइन पाई बर्तमान तो आम पाठ पढ़ा ना आराम से तो आमको कॉलेज डाकी पाठ पढ़ा ऑफलाइन ले। तो लास्ट मोमेंट रे जेतेबेले आम पाठ पढ़ा सरीज सेकेंड सेमिस्टर कोर्स कंप्लीट कर देबे एणु तेणु मेणु करी शेष समय शेष मुहूर्त एग्जाम रो 10 दिन आगुरु से डिक्लेयर करदेवे जे सेटा पूर्वटा गोटे टेंटेटिव न्यूज थिला आ एटा है ओरिजिनल न्यूज। बर्तमान तो कोविड सिचुएशन ना ओडिशा रे बर्तमान 0% 0.1 लु कोविड रो परिमाण बहुत कम। आ तमे माने सेकेंड सेमिस्टर को ऑफलाइन मोड रे दियो पाठ तो पढ़ीच ना ऑफलाइन ले पाठ पढ़ीच तो आम से आम पाखे किसी क्वेश्चन ही नथिबो तो आंसर कौट आनिबा। तो प्रत्येक छात्र छात्री मान मतामत निया जाइछि प्रत्येक लीडर मान मतामत निया जाइछि। बर्तमान मतभेद हो जाइछि आम छात्र मान भितर आ तमे माने जब बर्तमान घरे शांत होइकी बसी जाइछ आगामी दिन कथा किसी भाबुन तो एमिति हेले आमे बहुत इश्यू हबो। आम लाइफ आम हाथ में आम कैरियर को आमे बनेबार अछि। ए कैरियर को बनवार समय यहीटा 18 रु 28 ये 10 वर्ष ही आम कैरियर बनवा। आ जदि यही रंग आम पाठ पढ़ा गोटे +3 टाक आम 4 वर्ष कंप्लीट करवा तेना आमर लाइफ कौन अलग यूनिवर्सिटी तुम मैंने देख उत्कल यूनिवर्सिटी हो संबलपुर यूनिवर्सिटी हो प्रत्येक यूनिवर्सिटी इभालुएसन मेथड रे सेकेंड सेमिस्टर को बातिल करिछि। आम यूनिवर्सिटी पारिबनी कौन पाई समस्ते कहते ना तुम फर्स्ट सेमिस्टर ऑनलाइन कंपलसरी हम आम छात्र एक सेटा करी देखेला ना नहीं जदि सहीटा करि पाइला तो एटा करि परिबो नाही कोन पाई। या पूर्व थर जो 2 दिन तले पिला माने जाइथिले आम भाई माने भिसी को देखा करिया पई एप्लिकेशन दबा पई भिसी तांको सहित कथा होइचंती से एक्सेप्ट करि नांती बट एग्जामिनेशन काउंसलर एप्लिकेशन को एक्सेप्ट करिचंती आ कहिचंती शनिवार सुधा से हमको रिपोर्ट देबे जे हां तमर कोन करबा भलो हो कि एग्जाम कैंसल करिकि थर्ड सेमिस्टर पे पाठ पढ़िबा। तो आपण माने कोन चाहुचंती आपण मानकर मतामत कोन एथि गोटे पब्लिक भ्यूज दरकार निहाती प्रत्येक छात्र हक से कह
ଯେମିତି ଭାବେ ମୋତେ କିଛି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଏମିତି ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆମ ସହିତ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମର ଯେଉଁ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ 42ଟି କଲେଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁଜିର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆସିଛି ଭବାନୀ, ତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚାହେଁ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି। ପିଜି ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ଜଣେ କରିବାନି, ଆମ ୟୁଜି ଛୁଆ କେବଳ ଲଢ଼େଇ କରିବେନି, ପିଜି ପିଲା ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ବାତିଲ କରିବାର ଅଛି। ତ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜିତିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବା, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଜିତିବା। ଏଥିରେ ଡର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଡରୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? କାହାକୁ ଡରୁଛ? ଆମେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି? ସେମିତି ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ନା। ଆରେ ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା। ତ ଡର ମନରୁ ଛାଡ଼, ଡରିଲେ ମରିବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଡରଉଛି ସେ କିଛି ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛି। କାହିଁକି ଡରିବା ଆମେ? କେଉଁଥି କାରଣ ପାଇଁ ଡରିବା ଆମେ? ଆମ ସେମିଷ୍ଟାର କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଯଦି କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦିଆଯାଉଛି ତ ଜାଣୁଛ ନା କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ଆମର। ନିହାତି ଆମେ 6 ମାସ ପାଇଯିବା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିବାନି ନା, ଯେ ନା ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ବେଳେ ତୁମେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇନ, ଇଏ କରିନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ପକାଇଛନ୍ତି, କେମିତି ହେବ? ସେମିତି ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ୟୁଜିର ଅଲ୍ ଯେତେ ଆମ 42ଟି କଲେଜ ଅଛି FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଣ୍ଡରରେ, ୟୁଜିର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସହପାଠୀ ସହପାଠିନୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ତୁମେମାନେ? ଯେମିତି ଭାବେ ୟା ପୂର୍ବଥର ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ କହିଥିଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହଉ, ତ ତୁମକୁ ଆମେ କରେଇକି ଦେଖେଇଲୁ। ତୁମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼, ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ବାତିଲ କରିକି ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇକି ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଆମେ ଆମ ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ନାଁ ରଖିବା। ଆମେ କହୁନା ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖରାପ ବୋଲି। FM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବହୁତ ଭଲ, ଭିସି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କାଉନସିଲର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ସିଏ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାର ଫ୍ୟୁଚର। ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହିତ ତୁମକୁ ତୁଳନା କରିବି। ସେଇଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହାତରେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମ ୟୁଜିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ଛାତ୍ର ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପୁଣି ଆମ ସିଂହ ରୂପ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବାରେ, ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଯାଇକି ଏକଜୁଟ ହେଇଥିଲ, ସେଭଳି ଭାବେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରୁହ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ଦେଖିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଦେବେ, ସମ୍ବାଦ ଦେବେ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ନ ମିଳିଲା, ଦେନ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ର ଏକତା କ'ଣ, ଛାତ୍ରୀ ଏକତା କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖାଇଦେବା। ଏଥର କେବଳ ତମେ ନୁହେଁ, ୟୁଜି ପିଜି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଜିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ମନୋଜ ଭାଇ, ଅଭିରାମ ଭାଇ, ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ବୁଝ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଛିଥିଲେ କଲେଜ ଲିଡର, ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ। ତୁମେ ବୁଝିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ବୁଝିବା ପରେ ନାଅ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଡର ଚାହୁଁଛି ନା ମୁଁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବି। କ'ଣ ତୁମ ପିଲାମାନେ, ତୁମ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଲିଡର କରିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ? ଥରେ ଲଢ଼େଇ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବ? କଥାରେ ଅଛି ସୁପ୍ତ ସିଂହ ମୁଖେ ନ ପଶେ ଏହାର ସମୟ ପିପିଲିକା ପୁରାଏ ବଣ୍ଡର। ତୁମେ ଯଦି ଏବେ ଶୋଇପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ହେବ କ'ଣ? ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ବି ଅଫଲାଇନ୍ ଦେବ, ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାର 3 ମାସ ରଖିକି ପୁଣି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଦେବ। ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମ ସହିତ କେତେ ଥର ଖେଳିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାପରେ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ଶାନ୍ତ। ତ ଲିଡର ମାନେ, ଆମର ଯେଉଁ ଲିଡର ମାନେ ରହିଲେ ଅଲ୍ କଲେଜ ୱାଇଜ୍ ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତୁମେମାନେ ବୁଝ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଛାତ୍ରମାନେ ବୁଝିବା ତ ତୁମମାନଙ୍କ ଟପିକ୍ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲିଡର ବୁଝିଲେ ନିହାତି 50ଟା ଛାତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ବୁଝିବ ମାନେ ସେ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏମିତି ଚେନ୍ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା। ତ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ମୋ ଅନ୍ତରଙ୍ଗରୁ କହୁଛି, ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରକୁ ଆମେ ଯଦି ବାତିଲ କରିଦେଇକି ଯେମିତି ଭାବେ ସମସ୍ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି
तार इभाल्युएसन मेथड करके आम थर्ड सेमिस्टर को प्रमोट करागले आगामी दिन में आम निश्चित भाव सफल पाइपर आम फ्यूचर को आम निजे बन पार। तो उणा अधिक समस्त पाखे मो व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर थी, टेलीग्राम रे प्रायतः समस्ते जॉइन थे, व्हाट्सएप ग्रुप रे समस्ते जॉइन थे। तो आपण मानकर मतामत कौन, जदि कहीं यहाँ सपोर्ट करून, जदि चाहूँ आगामी दिन में कौन प्रोब्लेम हम तो दयाकोरी मत व्हाट्सएप रे जनातु। मो व्हाट्सएप नंबर मुझे कहीदे 811148222357 यह मो व्हाट्सएप नंबर एवं कॉल नंबर आपण मैंने आपण मतामत जन पारे मत व्हाट्सएप मध्यम कॉल मध्यम नॉर्मल मेसेज मध्यम आम टेलीग्राम ग्रुप जो कि 3000 विशिष्ट पिला नहीं गठित अच्छी एवं एक्टिव अच्छा पिला से टेलीग्राम ग्रुप रे कहींपारे। नमस्कार समस्त को धन्यवाद, तुम मैंने आमको सहयोग कर आसुल, आमर विश्वास तुम आगामी दिन भी आम सहयोग कर। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।